أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Kwezi watukufu wa Komoro, kwezi wabahangu wadadzangu wanama wanzani wangu, wasukalelo nuti hunduye bahti nye fursa tijinika tena wakati wahuja nitengeleho hosoni mwanyu nionese eme contentement hangu nutukifu hangu uhosoni mwa ezi habari izijiriyo arumwensi hangu nazaliwa. Kwezi watukufu sukuzane kemle sha ngamanzo nionese ukaya ezi rengozi jiriyo mwensi hatu zoti haki nsina parti kao uya hangu wala nsina parti kao yo mwanzani wangu wala njaparuka mwa parti wala njaparustuni parti. Nafikiri siro hali kumugorno njaroho ka skautra wa nsi hangu shatka uroha hezi tabu za maisha kao tizranti ze krizi kao tizranti za mwensi hangu na zitabu hizo kaziroka zjaroka zajoro kaznaroha nekasi siwana ikawa wala ndelesha kumor ri huwa kumor zitabu za kumor ngarzi juao karjaroha ranjian kili rasoma namna nsendele awla dujaraka usa hatu dashankeza urukao ngwa rumazo nsawana mna ladhimu habu ikao ngaripara experience hazla ikao rezienshi na izo ikao rjaruan haizo kwezi siheni mrubani hangu haini mrumanama ikao rikao juhunda harumwa nsi ya kumori hamaze university za kumori hamaze lisi za kumori hamaze koleji za kumori hamaze nsananta za kumori hau tsaha msomo ikao basa inungar jundao hamaze nsi bali na bali ikao warajina watimizi wareje ho makazini sirabakisha rasu marabakisha hunu ribakisha hunu mazinsizo bonze au tahambai au taha taratibu rajina ya hunda maisha haizo kweza mdoka mfubi anzana unesi zabari ndine sisi warajile kao ribakisha mazinsizo bonze ribakisha bonze karfuje kumor tukanga rengao nsi hatu au tukarajonza reje yo mwensi hatu ndira unesi mabani hatu kao resuma sina o haruma university za mvuni haruma ziko jimbali namba likao kwa jaroha shawa kansa mwensi hatu ngasimbusha mwensi hatu ukabandusi wananyanyi kadamdua zani na sina sasa ngwazima shima na rtsuri jei dabo kangar jua walo iho zingwani katerwa para mahadi singorambia wastabu zlo iho ne kare ndengarzi wonao haizo ngaronoka ukarkensi bali nti ya kumor ngardu shinda rihuishe ensi hatu rihuishe ze fami risaidi wala nyasi kao tena ngwakansi harma ensi manaka no tujoro sonsi pia ini mbikatunde bahati okarohe bonze shaini mbikao jure bahati ajuru hamwe ensi etambikao ngazinsho ensi aba haizo kwezi tujuanza nonese makalma mailiho ndamarar haurongoza wananyasi ikao ngasida sinao harmoinsi ya ulaya ikao ngwa wanaukaya zengozi vira onsinga zviro nai nione sukaya hakika zengozi vira onsinga zviro mindao nzuzo vira house nione sekangasiba zima harmo uona zengombi zviro mwensi ri zirongo ya uongwa zirongo ho kiasi ya ladhimu sha ritsideye ritsi rongo namna ikao ngejo za shihiri shaini mrionese me contentement mana inu devoir ya hayani mzima ngena droit ya rongowe ya onese utukifua haizo kwezi ngamfikiruka ya si wakomori sina haya ngamfikiruka si wakomori si ujua mborendo ambi shasu ujua swami ambika si wakomori si ujua dizana shasu ujua usulishana shamfikiza java saa yensi ya komori ngendao na uzimi hatu haukaya kwa timbujo manana mananya hasamihi kwa timbu ujua ure mananya hambaka javenza kwa timbikao ngutoro hambaka zila hani ila accident shahini afanya ngwa swime giza wafanyao même si zombie ngwa swime yavo nsinge ndao na usiha ngamani haizo kwezi yezi itikajali moro yezi itikajali na dunia itikajali ni mwana itikajali ni fami na rieshelizani ukaya kwa timbikao hakana mali raha na karuna nemruoze malizahi afunizo hendeze maskini kaja unaladeze malizahi mana Mwenyezi Mungu hangamiza yeneze malizahi ataba hangu tsingo henda basi naruafikiane rensi kumani rensi mashindano sha haushashi amrosa ni unese tsenoka haupara jiku wananyasi kango modesi walanzwana wakubali ukaya siwangazija maana mimi ngazija mimi komori mngazija ukasiwangazija
ruone sa me contentement hatu ngari sa me contentement hatu nutukifu hatu heki asikao rishindi na kisikao ngarshindao nasi ngasina pouvoir mana haini tambukao ngazijiro komori haini ndongo ikao ngizo komori sha yezingio ngazija yezi ngazija mana zaratumani uwo ngazija na enge niyo ngazija nguiru mo ngazija nasi wangazija karja kubali yezi kartu kubali ngarone saukaya yezi yoti ya haki haizo rjojo uruwa mana wa yezi rikana harmo system ya tournante na tournante rihara kangala dumba ke rikubali yana rifanye tournante na yuli yo nge haruma tournante amwe turi ya komor siwa ngazija kartina ta uharara emanar jo kaizi ngiyo hatu injo kakapeta bungi komor niyo ngazija nongari une sauti kifu hatu haizo kwezi nekaza ali hanjeza reka abunguza sabunge ngazija ngenezi ngiyo ngazija abo kartina ta usongefu kartina ta problem parce que ngasnezi harmon duka wangami harmaiz harmon duka wondi waju hamwa maiz chapsi ngasi wa makinifu harmaiz manangari ni yonko deni nongara bokar twitaha ahanza wa makinifu ahanza ye usulihifu wahe emasiwa yomane haizo kulunyasi wanzwana namrikubali njie harumwe bwana njie harumwe bwana pamoja mrensi wana gudu harumazi interneti ze Facebook ze video za nrabu nezi malambe mzafanyao mkubali ka sambi wala mzwani sambi wala mzwani kajira baba yesi mgazja mbadetsi mgaja katsina ta fami mzwani ngazja haizo kwezi hajangazja rimrenge hashehulilla rimone sa wema rimone sa mahaba rimone sa nyanzo ngarzi rimone sa basa intena na wala tsimgazja wala mzwani ya zenyu hangazja arongwa mbe zenyu hakajalatsa na ilatsi nyoha wala mwanadamu yatimia sifa yatimia msomo yatimia hezerango pia nana suraya wala timba otorenso bahiyangamia haizo kweli nyonya sonzwana range kandu hanyu nurivaya ngarzunguloni yo henu siku rjom tsahani mtsangele pamoja dasinani ni mlo yiho nzuani mrensi ubandaya mrensi udomba vala mjomba vala hazalia mbangu jonika abala fisi kalingwa jikoja tini parengo jikoja tini ishia abantu ikamba declare emergency ngala dimwe loka emergency yotsi hanywani emergency akan si hanza i développer he handa ngala dimwe kane manji kane mwenje kane maji kane pare ça c'est des choses ko ngizo inévitable harma nsi na izotsi ngikao ikam leo isi hajazifanya zotsi za ukanseri do mrema coats parce que zingikao ngizo ngia zila dimuo kina umkini hawa keka nsi keka na pare ketsula dimunti keka na pare mananga tsangao ngoma pesa ya hatu tutoa maposhoni ikawa mapesa unga jao liaru mshensi huwe handa na toka na pare nkana mwenje pare na mwenje izongizo muhimu imana ka karsina pare karna jo bazi matandi zirohe ika karsina mwenje karna jo tsina ufanya izi hatu karna jo produce mbandongo itsuka yonse izongizo muhimu haizo kwezi bati ya dorshanga za barata pare manazi parzo weni yara isajabu hatota pare hayni yara isajangao je komori yabo hatota pare barabe mzojuhari erambe ndo sambi asavidir abakatsa ambayo wahandanina uo na uo waudu watapare zilotari ya mwinsi hatu haizo kwezi neka hatia yo hatia parce que yo tsi mapesa hahi ki hato poshoni hatia zulize mali za hatu yaringati ya godron nekati za hatu izo hapara jetsi na jezi tolo malingoni hatu haizo kwezi minsi harmo wandu ambao mi diaspora mimi CRC mimi jao no mimi mrulo netre sina parti hangu shalonga mrongo hanwe kaunga stambisha winsi kwezi na mkerad mrensi wana mafikira watiti wanadongo ikao ngwa tsingu usisa hama wana titi wana jomba wa buhao wala diaspora nyimli mkaka nyimlo yiho wala rongo malambe na mrensi mangale realite parce que ansisi lo hono skar tutambiha karsina tabu ngarenshio ngarlao ngarnoao nanga surikare fanya zinga joliwa karsina problem wati ya dukantier to lazibuiho kama ngwenshindo na bungu tukanda dame ebani hahe haoneka manyaha au kamba manyaha la France hajamu kolindapo na parfum walewa na mluju wakaya zifanywa sidirifanyao kakarjabe hamba ino la douane kina to pesa na economy hatu bakisho la douane ngo fikiri kazi nzula douane zo zibihondo
zilo la douane ndribi au la douane nyimlo la douane jawi hor wale marchandise au zimadili za tujawo toziona yizunga zenda uzunga zilo Faransa na sideri zibe hao haizo kwezi hani mru wanzwani kwa dhamana ngutuma ngozanzai la douane parce que ndio waluma adinda hibe halafu tena ya tajiri habu kango malaulu hazi tsozubo henu siku na hizo zibe hao dasi haizo kwezi amfikirika iko mori ila dimu kebani sintinira ngo hale shema na tusansini daburona diaspora ilo njema emania neka devise ngasinyo Komoro amwe banki ya Komoro ngabo devise nyinji kiasi au kangaribe hao ngaribe hao harmaze voie postale rodisena ngaribalia urija jarubadiliho rumia yabo insingi ogosto parce que karse marinsi do jina za Kiafrika haizo kwezi namkeradhi mbrinike shewsha hatu mbrinike wemo hatu njue ukaya wanyinyi mloi ho kaunga mbrituma manani ngambri rongozao nai abantu ekaka mtsujua kaka mtu aminikai hora henda risoma marungo renjeza ena mtsukubali kalari kala sinya mwezi bai ho bulikoli uyo imo rika mvuni rika college rikoli sasinyanyi runze examen sa wananyi ngero harika ujahon amjumambia ni wanyanye simlo yiho mjue ukaya nyi mluka nsimweride ya sonanya nyirule hono ukaya wanu sisi rilo hono sikala jahuna sabu karje jeri haujinga wahatu warishinda yiho rikai hori fanya hazida sinanyi sharu nukazi ngoli zilonga zinziro mashaka nshari kanoshari uhijwa na nyasi wa maana washinda wayuha waongwa hibao matajiri wale pia waongwa hibao yotsuhiba wengena mro serikali ni ngufanyo bahiye mkuvre serto nao solution hindi dokaro hirta pilie maisha na meka ngoro shara trape mbititi hamwana nyasi wale huwa hibao zimaliza hapo haizo kwezi nari do ransi hodo de yazana ransi hodo kana wanaroho mbi parce que banuka timba patsamruma pesa ko pasha jeki kajamliba rensi wanarongo wa titi irjueke nsingi yombi ngasina raisi kao katsina irumbi nensi yakaya raisi ajukana irumbi ikaula dimu yambe kao wanu kwezi sikauja msahini nyi people ya Komoro nyimlobonze mlondani ukaya ezenunga zimnai na ngamtsa samaha manabanu samaha yo halal umruta samaha yo halal na hususan hitena yo halal na yo tsaibu rjoso amihi wala kajuti ata problem ekam harjei hajari tsaha haram yoka narsamilihane ba ngambansi na disaban narenga banu ngamziyo lelo ntongeza mjuma banu hauya ram yoka ya ngamtsunguruma ile mbabititi bakisha ntongeza mjuma banu hautsahe maslaha ya hensi ili renshi hawema enongo nziro al-kibriya ulillah manda mkoruka na kibri mwenza kibri Mwenyezi Mungu maana Mwenyezi Mungu de munyu taroho de munyu twaro ngojorenga shonde ngotsinzo mro shaje kirumposhe twake kafu kamyezi mkotsayafu ngojorenga armu utie bali urutire mro ndukana hufa kamyezi mkotsayafu shabala kafu wala tsinda utsinda muwa bala Mwenyezi Mungu hansika ya ajali yahe dabala okamba hindi idha jaa ajaluha la yuakhkhar law kuntum ta'lamun yake ajira manda muija kwa taratibu ambaye jedingoni maana ile sahi kumla kanito jiru skula haizo kwezi wana menas wanarongo watitio mafitse malambe yasuna tambanza narzirensi kwezi watukufu mrumao mwajinika idaula mdoni wabasa namkeradi mrisikini Yesu wananyanyi namkeradi barleme wezitwa barleme wa taharaki barleme wa zirongo pia zilio amwensi hatu tijangartambi hao ngartabi hao yensi hatu na maendao ngariwono haya marengo nirikonsi yensi hatu livumbulao yensi hatu rika nsikao ikamaskini shaikana ikana sheo amfikirika ati bafanya maha itumishashi ya mwensi ya Turki kwa koja Komoro harangu siku wa découvrir Komoro ekango ivumbua ndokias apangi abo yonti kao ngio parmi hamazen sikao ngazi sufre upande wa politique harmo niveau international chayuden sikao ngaswireo peuple hao na wo honesa ukaya yonti yo daula example na rengi harmo daula ya Turki kao ndio mimi kao sifanya wakati mwingi ya mwanama kaunga rajula nao ngwani wona ndongo bana ngwajotseha ngwajojiviwa au ngwajomba o Ibrahim Adarongo wao haizo kwezi NCO wakamndia kazonrabuka dictateur sira kaunga rajoka eti dictateur Erdogan eti dictateur shawoti dictateur wamria yaoneha ukensi ya ngwanzo yaende seson wanrajina ngo majalu ngwanzo taratibu wa mranverse ili bakembraji na ujuka bahili ya rengensi ya ngamize wa monte ku ambao wa monte wandu ndo afanye kudeta raisi kajako presidence sura isi haka kini duha mkini basi wakati kawa nsire ngo otaji kajaka mwayi ya urongo wa tuko yonts kajaka namba hanu sheni pia sheni zire ngo television zire ngo otaji
nongo pia zile ngwa savdiri ensi wahire ngwa pia otage ihafanya ni mdungo redia kama wana rezo sociali wana ntini wao ngamtsingoro ngamalambe katsente importance no ndabo importance waka Erdogan hen nargem na telefone wangu lo ndongo bandelo yode Erdogan ya tsorgem na telefone wa hahe ya lancer message ya bokaya haini mru mungwana ikao yohanze nsia hahe ndo siku ya uhima ya dailiensi ya hahe manensi hatu nganzo ifanywa masiri ensi hahu ya hao Turki nganzo ifanywa ama Iraki ensi hao ama Turki ensi ya Turki nganzo ifanywa hamadensi ndo jina ikawa basazikansi abasazifanyiha si za terroristi haizo ema Turki wukuliona kili hanze ensi hao nize parti politiki kao zika kontro waile wa ukabanu banzaje banu karti pre ensi hatu ipulwa lejule bundo raunda karti pre za aeroport zatu zijomolwa hawasiwasi karti pre eze pare zimenyelwa na sudi zemvuza hatu karti pre za nyumbaraziwa hari ensi hatu jise zilizimenye wasiwasi karti pre ritirwa umani rijiwe na nje ukati wa ufanya hazi ringedo ziha wandu na ukana harara au lale masu karsiuha waile wa ukaya ndo wakati wa uhima riwane nele fitna riwane nemrikao mwanzo arite hamomani ya siasa bavuni yensi bavuni onyanya bavuni abonge abo katula ile parti Erdogan AKP ne parti JHP ne parti zilwa jina ikao zisangiria ngizo harmonisi ya Turki ngetsanyi habazima zirongo kaya hakika ndo wakati yakao rinjie rtowe wandu wa pewanu wandu wa ruma wa jawar minyele wafanya walaya bonze wakaya makamio ya geri ça veut dire the char de guerre wakaya ze haini armku marebeli wakanizo bonze shawarongo mbaka ikahuwa mzima huwa wabili ukazawararu iwane kubalinge juhisa wala yabonze wanjia hata hamemu habonsi harmwa wanru wapewao wambaka na mrwari yene makamio hanyayo na mrwari yene ze ni haini mze armo mdoni zo mrifume shanga mjori fuma pia hata ngajoka mtetu wanhanyo siku mwatu wazero hozini wanru wasibonsi wabaze pare baada bala wala wanrikao wakanza wa juruhu yansi waili wakai wananyasi wanu wao determine na wowo kwa nauruho pare ni hunu na ongo wa preri warwari wagade wafume shakwa na ruha yabonge abo nglador sali amri risihe karuma eze kamyo za gerizino risihe obonsi rensi ensi henamna raihunda ritijeri ufanya ndongo ikao sindizo wasali amri wasihi bando wasali amri wasiha wanda wasali amri wasiha iza jiri hindi wa eze media zlamu dunia pia wahimi wajaza pia mwensi ya ukaya ensi ya Turki ikairengwa otaji ni marebeli na odo afanya iku shabo yarate wakosha wala wandu wala iza jiri hindi tena wala Erdogan banda bala hambangu hukumu wala wandikao wakaanza mwenyensi wandu wala pia warangia wata prison wandu watu wa prison wao waongo wana cause parce que wandu wakaanza wote msajaja armwensi wandikao wajulhaniha ikawa kanza mwenyensi hawatama prison eza jiriabo hindi warsa wakwamba tsa Erdogan nge dictateur Erdogan kadeka dictateur shawindikao ngwanzo NCI na mwele maone kakoli hanze NCI ya aeroport yaifanya kaitsi hamwe dunia baiti salama ila madi azali lo huwa savdire presidency hahe yo kaitsi harmwe dina memo mezomlash ketsa mandiyo yori wono hematsu kaitsi hamandi yola kaitsi Faransa wa komante wamba ribalo la rengezi kana kauroha wamba wala jao sha ula uvu hapo kainsingu irengezo enda Istanbul ndo awone izo ngozilo yiho na shenkeze njema rensi zembi na tsiudu wona warojina walu Afrika watabiha warengozi nsiza hao haupeu weziransi haupeu reshenkeza wao na doshingeza warojina wanzao nsiza hao yu example tina komunika ninywa nyasi kao ngamnishiliao ngamdiko nishilia rido shenkeza njema rensi ezembi hunu Faransa ridio hundelo ngamonao kaya mrikao hatso subsonewa ya ukaya bala hapa hainjeza harama harumwe mapesa ya adhimu ya rumie haruma eze kharija zahahi zaki serikali basi kazinjeza ngabo wandu ngamdenoseo basi donosewa ya serikali waongo onu haya maana uona haya ngoboka wetsi mradi mukela sinawo parce que deja ngo tuhumlwa ya ukaya ukauhibi ngo tuhumlwa kaya kwenjeza kwa jahiba ngo tuhumlwa abange abo rejule shawiri urinekelo jawabu we watuhumlwa iye mru wala ngabo hindi abange kairiba ngumi ndro hu ndro heda minanyi na justifie ukaminja hiba kwa tsumba kan konsibanu rodo wanilia ngoro ho wendo wa justifie kakoli kujahiba wanie ngwana waha
yo de helin sikao ngaindao haizo kwezi nsi hamanda yinu ama Faransa ikao ngazijiro ngamandizo ekari unezo rafanya example rashinkeza nsi hamanda yinu ikao ngarjwa urinjia bonze rimanifeste rionesa utukivu hatu na hunsi ndio ziranguzi masha ya wakumori savidiriza ngozi loko mori ho zisho kumortenezia shihunu shangasi capable ushinda rongowe rionesa utukivu hatu manse mandaini abinde nsi admurishankeze ikaza lilo huja hunu juzi huono ruhabo wandamu wa ruhabonze wahonesa wa manifeste ababonda iholelo enda walibero wandu waloyihu waoneseka ai manunga sije wakumuri wala walokumu walo Faransa hula waroha lelongo wa manifeste yongo waonesha tukivu hao hunu hutso hao shahunu wandu ambao wajahunu waje watsahe maisha wajangu asubuti wa himorongo homo hao katusubuti ashe kweli ingamfanyo nai ashe bwa meswazali elio wajarije kumori rengazi yambi ushenkeza njema airanti ziyambi ushenkeza njema ubuliwa na nyasi waonese utukifu hao nikawa ushenkeza uwashilie utsione ukajile joni wadubonze harimo wakati mwinji ikibala kwa jeshiliwa jile joni wabuliwa mana huona wadubonze handani hoto buliwa wadubonze waonese me contentement wala serikali ba wangu watambiha wangu wafikiwe namna ushinda wa responde za questions zao izo deze habari ikawo tisuhete lelo mizirongo wasoni manyu ni wangazi jana nyokumuri wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.